Hujaka torturi hata. Ribanega rim torture kabijua problemu kwa zapa. Yejuri yahidi. Yoni barabara kamsija na bero unafanya unatufanya kaizo nafanya hizo ndizo ani mama zadi ya rambari fanye vifanya. Hier, nous avons parlé de Fatima Mzee Saïd Janine, la jeune femme qui a été emprisonnée par Belou. Aujourd'hui, nous parlons de ce dernier. Qui est Youssouf Belou? L'homme qui a enfermé Madame Fatima Mzee Janine? Belou est un sac à lave. Une ethnie malgache. Belou est un certifié agricole. Ses premiers et derniers diplômes est un CAP en agriculture. Mais comme Azali voulait des esclaves des grandes villes des Comores pour détruire le pays, à Fumbouni, il a choisi Belou. Azali cherchait un moyen pour faire oublier l'affaire Apache aux habitants de Fumbouni. Apache, pour les jeunes, c'est la première victime d'Azali en tant que militaire. Ce jeune militaire a été abattu par Azali avant de l'exposer sur un capot de voiture et faire le tour de Moroni à plusieurs reprises comme un champion qui exhibe sa médaille d'or olympique. C'est pour vous rappeler qu'Azali est un suceur de sang comorien de longue date. Revenons à Belou le mécréant. Oui, Belou est un Kafri selon l'ex-président de l'Assemblée, Mjangama. Oui, depuis que Belou a fait torturer mortellement le major Hakim Bapalé, M. Mjangama considère que Belou n'est plus un musulman comme les Comoriens. Youssouf Belou retourne donc dans ses origines sac-à-lave de Madagascar où il peut tuer, voler et intimider sans craindre personne. Youssouf Belou le voleur comme l'appelle son chef Azali, Belou est un voleur, écoutez Azali. Belou est un brigand malgache. Faavalou. Qui n'ose pas à humilier sa région d'accueil, Badjini pour de l'argent. À commencer par Fumbouni. Azali n'osait jamais mettre ses pieds à Fumbouni par peur de représailles, à cause de l'affaire Apache. C'est Belou le mécréant qui a brisé l'interdit. Puis Azali a fait tuer le commandant Faisal Abdou Salam de Dembeni Badjini de mère et Ouziani Badjini de père. Qui était venu légitimer l'assassinat de commandant Faisal. C'est encore Belou le cardiologue comme l'appelait le DG de Haïba FM, Mr Mjangama. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour écouter l'ex-président de l'Assemblée Mjangama qui a qualifié Belou de athée, un homme sans croyance religieuse. Oui, la religion de Belou c'est l'argent. Écoutons le mécréant vendeur de mort de sa région sur l'affaire de commandant Faisal. Commandant Faisal est tué à 13h selon Belou et son ami Kiki, et à 14h, soit une heure de temps après Belou a fini l'enquête et conclut que Faisal voulait faire un coup d'état en tirant en l'air au centre-ville de Moroni. Écoutons cet extrait sur commandant Faisal. Yabidi rimeshelewa kumori marhaba au kana wa kumori kwa jakiri wa entrenewa harma avansus parce que wakati feswali ya jabu dasanda hatire en l'air amba ni libérateur ala fumba jaili akawa kumori kabati mrui kabati shawakati tranquille et araru rimeshele jeshi marhaba parce que wakati na kandani weheya tsona chef d'état-major da Simonsi hapara majeshi mide mwana nyanyi na mjumna ngarie uwanzuani na mjumna ngarie ilirito we ezi hatwari lito we chef d'état-major woi umvulumu kabati ata jeshi mzima ya Mongaria et il a commencé à tirer il a dit ça au tirer les effets haruma wasoma majeshi abonge upande huo ngarijibishilo makaba na ukafikiri ukana rienshi hawa ukahuiona hata majeshi wao waandishi wa barua shamba jaili yake majeshi walio leo ni majeshi ya GP sha des armées républicaines au Mahamad Assi
wajua hizo missions za hao, wajua namna lazima jikomporte, wajua hizo faida za hao, wajakiri wasuve aventure. Avangi no concours halisi ya ushinda ali felicite professionnalisme ya hao. Ya rarundu kanao waja perde mtu. Continuons l'histoire de Belou car l'histoire de Belou ça va se savoir. Belou l'homme qui échange tout contre l'argent ne s'arrête pas là. Belou a déclaré que le coffre-fort de la présidence est vidé alors qu'il est le seul qui connaît le code du coffre. Mais Azali le connaît bien. Belou est un voleur sans honneur. Écoutez Azali sur Belou. Belou est un mafiosi et l'affaire de lingots d'or malgache et surtout l'affaire récente Nazra en font des parfaits témoignages. 3 milliards de francs comoriens détournés par la bande de Belou. Cet argent provient majoritairement de l'or de grands mariages déposés en gage à la Mecque Moroni par les ménages comoriens. Belou et sa petite complice Nazra, sous la protection de Ben Iman, gouverneur de la Banque centrale de Comores, ont volé ses bijoux gagés. Pour faire régner sa terreur, Belou le voleur selon Azali, et le Kafri selon Manchangama n'a pas hésité à envoyer un gendarme à la maison d'arrêt de Moroni pour violer Nazra, alors que cette suspecte numéro 1 de ce détournement de 3 milliards avait une grossesse très avancée. Alors ce que fait Belou aujourd'hui contre Fatima Janine, c'est rien contrairement par rapport aux atrocités que cet homme sans religion est capable de faire. Belou ne fait pas ce sale boulot seul. Il est aidé par des mendiants comme lui. Mais son jour finira par arriver. Belou est le bras droit de la destruction de ce pays, Azali. Vous l'aidez aujourd'hui, vous jouissez de malheur du peuple comorien. J'espère que demain vous assumerez les conséquences. N'oubliez pas que les réseaux sociaux resteront là pour témoigner contre vous. En ce qui concerne le voleur mécréant Belou, c'est un cabri mort et il n'a pas peur de couteau. Écoutez bien comment Changama a qualifié Belou durant son live, le jour où Belou a qualifié la mort de Hakim Bapalé d'un malaise cardiaque. Bon visionnage et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que le monde entier sache qui est vraiment Belou. À la fois 17h30 au lieu au canal ou en bas 2h du matin. Magali tiba ni Robi Roxy waja abaliwa ndi hati. Kwa si jeshi la Magali. Hauna image ona jeshi la Magali. Ai, eno muzabishi hao kutona kazi rezo juma tuhamba. Yuko jazoni saizo. Ingewa kazi yono waso yukawa zonisa. Kabati jeshi la kana temi la kauti Magali. Zembiza fanyiha. Ila zifanyiha. Parce que handani waka wandu wajuha. Wenda afanya profanation, wenda akaundua le kaburi la. Undua le kaburi. Lucas Luka ya. Ishia. Lucas Jahea. Ino kaundua. Iyo haramu, iyo tabia za tulandi harubishi koma. Wakawatena waje wazi. Izosi za Mungu, izosi za ate. Akene swafili awali. Yende uoni soma la lazima rende. Yende uchungu wangu lazima zifanye. Yende ulisindio, rende lifanya, haoni yafanyando, ni yafanya naye. Shakabati mlashemeza. Ukaya leo wandu wamba ukaya waona daula. Mndu ya miloka hafanya naye. Ya hafa. Reka hafu himbumbu wese. Reka afu haila namna rejona ubavu ya hatuwa oneba foto kawe mndu arano hitswa. Shewala walona muyomzi hao. Kwa jamba ukabu Mwenyezi Mungu mswamihi uriebe seritifanye jamani zorila umwoi wamhosa wamzihaki Islam. Kartushi ya Mungu. Yambeze Mungu Yesu.
ebana nyinyi ngamjuka shinwani ekale honga ni mazahidi ya Mungu haina ndongo yafanya kamsi wa mumbeagwa wayatsombewa biwa kamtuje mwana wakati jawo Mnyezi Mungu wawe chedi mjuo awe karibu no mndu yafanyandi richo juara bilo kambi yafanyandi richo zijuara tukashahidi na rimombe yona rimwani ya jiwa Kiislamu Shaba sondodas. Halafu ngabo wafanya usiasa. Ndio dhamana wa siasa. Bwana Bello, we directeur de cabinet, directeur de cabinet, wati mkalimani wahe serikali. Woi side waziri wa mahakama. Woi Silimhu utundo mkalimani wahe lijeshi. Shafanya mkaya basa ye, harende hafidhu najwa, harende hambana kome, haina nongo Bwana Bello. Izi mzimhusula ukamwambia adaza. Rajoste himbari serikali na dawla hatu. Directeur de cabinet en France on doit makao mshana cabinet yosa uwe mzigara siri uwe upangwe sana zaraisi uwe ufanye ukaya ekaleo mruha ya javiba ngula umuraisi rekaze kodi zikandabo sha yohamba ukaya enda hapoliza hatsahina mna upoliza enda hauno raisi bomze wala kaba hapareo la ministre ukubishirwa na raisi kange kamule mzee wala rafanya nongo kaba ramanisa shabana hafanya ukaya yende mambo nrabo maalum al-marshal unafiki Lazima tunakuza mhusu. Banurifanya ukaya. Sharia ikanga mina vamana unjo kamba haina nonguna zao. Sidia mnayi. Vae dhambia hatu. Sisi ramba kanga sikinyume. Kartuna de harma sharia. Sha bwayalo kinyume doktora amba kazi dhambi zidanjema sha kartura jei harma sharia. Ukaya zinu namna dawla ya kansi Bwana Bello chidaka ulazimu ya zambi ikazimu ula haraisi waono kazi wa husu wa unafungua hamuyo hamungi Bwana Muhammad Ismail al-Azmo Bwana directeur de cabinet hajikaza baishe responsable yevamana wahe lijeshi shakuliho lezavira zavira harma boho ikawa lazimurishi mvamana wa jeshi ameka kaba badikawa hara badika yeye ndiye amba ukaya na songwa bana kamchukua badende ni Bello yondo arongo kamno zawa bawe nguma ngabizoni abasa nyinyi yes banu pese Raisi ngono kaya wene mromwamini yoe mana yehusubuti hamba ukaya mimi nga mibano hara azali miti mfunguni miti jao shahewa kabaka mnu bangado poleza bangasi ya mahatwani abonge inyasuya yinu na mkirari babanu enge bahakim Major Hakim Bakali haka hasana au haka hanjia ufanyo mapinduzi handisoko wangu hapariziwa kejetoka uliho de sharia ramba ukaya isho de shahansi raisa zaliba isho de sharitangani kijatuka ulazimu ikesi vija rengo ya beha buhuni hajeshi yono muzaki mercenaire ika ulazimu ya rengo ya beha gendarmerie
ngerjirlu hamba ukae wa mungu kwa jamu wa mafanyo na hii mahakama njia halafu wabwana bebi arambia ukaya yalo abasa duktera hypertension cardiaque Allahumma wapare duktera jangalio kakweli ila namna bwana bebi anzawe mnuia fede namna hafa wapara wangu wapara familia waliwa mzihe shauka leo kweli wa mungu simutu harumanti jamanda hino wambe ukaya mru ya hafa ya zipa japu wangu mparasani zingoza watsumru ya juzi halafemi loko wando wenda wakauto wa Islamu wabuju wahamkuju harma madziho ya kikafiri saina kafiri msina dini namna zinagozaria wende wa mhose wa mswali waombe Mungu ya mswabihi waudo joka ushtakiwa halafu ndo wadaze hivyo ngene halafu maulu rudoto wapoziba ukaya harimo tsumu ndo hali ntambi nkata kusukuma mrava nkambi njema ekofia ya zigume ngomigi halafu basi ule Uislamu msingi wa Uislamu wafanyoka haina mndo wa Uislamu yushila haka Islamu rake tajiri na kemaskini na kimnai emana hindiyo imani ya binadamu o binadamu urarilo Uislamu urarilo halafu ridaze ko elira milokaya ba woi hatumaini wakao kufanywa kudeta abungu jivena mnaila abo mchujuka mjivena mnaila namkira wapare hani maulama wararu wasubuti wamekati japo Narjoka wanjua hami sana wafanya siasa. Anzo kema depute na ewala wabaki walomisirini. Rijua ukaya warithi ila imani na mnyenyekevu wafunga Mwenyezi Mungu wahoze wa hatu na wala wabira. Wachuka ujua kia ramushinji. Shawaka umini Mwenyezi Mungu. Anamkira. Ngeni haina usiku mkohenda pludi. Union Européenne, garza huma pesa garfanya ujao, droit de l'homme. Halafu ndo kujama lazimu zibire kartsona hata nango. Ngeni mwanzo maudu azali ke maudu kati yabo mrenge. Njoka haza mhensi serikali ya mawaziri na wao ala fakara mpira mshindwa wa directeur de cabinet de la lunga benu jokaja ya eleze bana rashindwa tse hao mkira adibara nurisihi ubinadamu ngo hao kabati ngo umsaidi Muhammad Ismail boja kamsuti mwambia kampeni ukati jao waziri wa habari za mahakama za sharia duka yao milokango kufanya kudeta halafu bali lolo de chef mujukana beno za mahakama ezu msudaho kamsuti marongo baba ngabo master haina mzima ndani Bani sisi hunu sikarjiliwa ekangaramba ubi santo yote da haza hatusi haiba si ukoza na ngamkozo wakari wasuli jao ngamkozo wakaya bwana hakimu yafanya hazima hamengumira lazima na amfikiru kalabda mba mudana ka harma yezi na kufanya hazim
zaezi mbisi hata rivira na hao kama zima hata labda haparo niviri msuju uka emroi harendwa dele pahala handani mkomori harendwa pahala handani ya jiwa nai hana paha bahini one uka unjini hao wa watoto wa mahamira na mwende mwangalie video hiyo na mradu hazinde seola nduzahe wane watanu shanda zila ndungo hamba o ondwashe deseola bakishamba imani humu basi nikapuja sharidaze anunjambari wane nsina uparwambia mluka enda wane ba wakati nakawana mutende nsina zivuizo wala nswamini ukangaruka ubadili hambana ngaruka ubadili hamalezi hawania haula mavuvulo nizo esharia hauponeshea hahamba baishi mndugu joka uremo hata ukati haki eke haki rariwa unsi usilamu ikausilamu rariwa unsi binadamu ekale mastehe binadamu rariwa izo lizafanyiwa ebwana boy ontipi tizama mimi nsujua wala nsuzanzijue wala yuti hazi hangu ukanga hondo nzofanya kudeta kwa tifanya kudeta ya chende fanya kudeta bwana zani humu sha baishe mnafanya kudeta baishe wewe haka hasongo wandushi ngabo wandu abo wandu hafa endo bia parudziwe namna hiyo mwanadamu ndobi ekavi ndobi imamu ndobi mufti ndobi ya parosubuti ya hina ameukaya mimi badala Mwenyezi Mungu amabo mrubo ya tizifanya kaje parusifanya maana sisi jamade makatoliki sisi jamade naswara pape wote badala wa Mwenyezi Mungu ubinadamu juu kabati ndongo hata nganzi malunga sharia narituhum baishe waka preuve mungu hukumulwa ni mahakama ya nsiwa anuritisula kaya wakanja bafanya kudeta abone lijeshi la ngilo bala liridafi no ajobula bonze waje zunga mjoka mbabiyo kena kabushia heini za mirandoni za fanywani mkomori utso harumade jeshi wakati ula izozo urengwa ni mahakama amangoma halake jaka sangani reka hafuha zinu doktori Belu yambao hypertension na mbunguzia reka jama desistisha hada mazulu habo ranganyiwa shehe chidumala kwa lazima ya chube haranti keja kwa lazimu mndu ya zi ebanu wanunga tataza uhindi onge karna ulaza nalifanywa hana mbabitu kufanyiwa mimi sina kama msubuti ngamwanzo ndo lala harama bachanda hapo ngamwanzo ndijaula shika ipasa ukaya ni dazino nsitujana rengwa omungulio nitawe jandarberia ubinadamu nkauti sikana baha jakana timizima 18 prison ila yo 68 mois d'avril pois jamanda jatsi langa civisme zisitayo wodi mkolo wanama wakava nsuku 15 watoro njaka wamini njaparomba ukamkomori yaje yadzihe mwana nyajamapu njaka wamini njaparomba ukayamndu
ngurengwa yabewa kandani au chijila hubi wakati yo kandani kaya yindia biwa na hausangani bangu tuhumla na kudeta tika ufikiri ukaya gawajuka mahakama beshin bayina tijindi imbabi yesi tulofanya jamanga liste hiyo ze form mwede uzise ngabo polisi tuntuyo kamgonda mlahem yo para kwambali ho para bidi para bidi wa bisenga wa kama retreto katina midi na tsongo alifanya greve hula na boti do izolewa midi na kautsonga batilo mwanji kama perisbila abanje kufanya siasa ndo kwamba tukafanya siasa hizo waniaze haki za binadamu wakati mkuloka bahi ama mimi ukangaho wanama wango duhazi watu jofikiriwa hata wa Abubakar Salim na saa bisinga siwaili wara ama mimi na mshemezi hana namlio basi namna hii sindizo ana hatu unajua hatu wajofa zinyama kwa ndio wa Kiislamu Garjo sema vamana wababwa na nkantanta wajireni maduktera mahakimu matijihindini awenzi yangamia ngamkasoba atemfumdaro Wimro hapo sungulana rado yarwa ko kapo ke kamari ko na dabina famba mwijiberi ile ko famba mwijiberi ile ko